امریکہ کا اخراجات اور بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے بڑا اقدام، امریکہ کے امدادی پروگرام معطل، صرف اسرائیل اور مصر کو استثنا حاصل رہے گا۔ معطل کیے گئے پروگراموں میں یوکرین، اردن، تائیوان کی امداد کا پروگرام بھی شامل ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تمام غیر ملکی پروگرام 90 روز کے لیے معطل کیے۔ امریکہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ $60 ارب غیر ملکی امداد فراہم کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تاحال اس خبر کی تصدیق نہیں کی۔ غزہ سیز فائر معاہدہ، آج مزید 4 خواتین رہا ہوں گی۔ مغویوں میں اسرائیلی فوج کی سپاہی لیری الباگ، کرینا عریف شامل ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی فہرست جلد جاری ہونے کا امکان۔ جنگ بندی باوجود اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے واحد واٹر پلانٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے جنین کیمپ میں تباہ کاریاں، کئی گھر نظر آتش، متعدد کو گرا دیا گیا۔ مزید 22 فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا۔ امدادی ٹیموں کو سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی تباہی کے باعث مشکلات کا سامنا۔ اقوام متحدہ کا فلسطین میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کیلیفورنیا میں آگ سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ جنگلات میں آگ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہتے ہیں، میں اور میلانیا کیلیفورنیا کے لوگوں سے محبت کے اظہار کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ کیلیفورنیا میں میری بھی جائیداد ہے جو آگ سے زیادہ دور نہیں۔ آگ سے بہت نقصان ہوا، وفاقی حکومت آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ آگ سے کیلیفورنیا میں 28 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان کا اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے تعاون کو مضبوط بنانے پر زور۔ یو این اور عرب لیگ کے مضبوط روابط عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں معاون ہوں گے۔ پاکستان عرب دنیا کے ساتھ تاریخی اور گہرے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ علاقائی تنازعات کے پرامن حل کے لیے عرب لیگ کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں اور جموں و کشمیر کے تنازعات کا حل پاکستان کی کلیدی ترجیح ہے۔ عرب لیگ نے فلسطین کے مسائل سے نمٹنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا۔ جنگ بندی کے بعد مغربی کنارے، خاص طور پر جنین میں اسرائیلی کارروائیاں دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی رول بیک کی بات ہے، وہ تو صرف اس ادارے کے پاس اختیار ہے، تو نہ ہم مانیں گے، نہ ملک مانیں گے، نہ کوئی اور مانیں گے۔ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے انپٹ لینے سے تو کنسنسس نہیں بنتا۔ خاص طور پہ جو میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندے ہیں، ان سے اگر مشاورت کمیٹی سٹیج پہ سے پہلے ہوتا تو ضرور بہتر ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم، پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، سب کو آئین و قانون کو ماننا پڑے گا۔ سپریم کورٹ کے بینچوں کو آئین و قانون پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں تبدیلی آتی ہے تو ساتھی ججز کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ حکومت کو پیکا ایکٹ کی منظوری سے قبل اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا چاہیے تھی۔ امریکی صدر کے ناشتے کے لیے ضرور جاؤں گا، یہ کوئی آفیشیل پروگرام نہیں۔ پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گفتگو۔ وزیر اعظم کی مدت پوری کرنے کے سوال پر بلاول بھٹو کا ہاں میں جواب۔ پیپلز پارٹی کی موسم جنون سے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تخلیق۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کا اختیار صدر زرداری کو دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کریں گے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ پنجاب کے ارکان نے نون لیگ کے خلاف شکایت کے انبار لگا دیے۔ نون لیگ کسی بھی فیصلے پر اعتماد میں نہیں لے رہی، قانون سازی پر بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ پنجاب ارکان کے شکوے۔ پیپلز پارٹی کا زرعی ٹیکس لگانے پر تحفظات کا اظہار۔ متنازع نہروں کی تعمیر پر اظہار تشویش۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ۔ پنجاب اور اسلام آباد میں مقامی حکومت کے فوری انتخابات کا بھی مطالبہ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی استبداد اور ظلم و ستم کی مذمت۔ ان کے ہاتھ میں ہے کیا ابھی؟ مطلب یہ ہماری ملاقات نہیں کرا سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ہماری مجبوریاں ہیں۔ 28 کو جو اجلاس پہ رکھی ہے مذاکرات، آپ لوگ جائیں گے؟ نہیں جی ختم ہو، یہ خود اپنی چائے شائے پی لیں۔ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق کسی اور میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اعلان کرنے میں کیا حرج ہے؟ پھر بیٹھ جاتے، اعلان تو کر دیتے۔
हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। बाइकआउट का ऐलान। हुकूमती कमेटी के हाथ में कुछ भी नहीं, ये कहते हैं कि हमारी मजबूरियां हैं, हमने मौका दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बानी की हिदायत पर अब हम किसी इजलास में नहीं जा रहे। कमीशन का ऐलान करते तो मीटिंग में बैठने का हर्ज नहीं था, हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज काफ़ी थे, मगर प्रोग्रेस नहीं हुई। पिका एक्ट से सहाफत और जमहूरियत कमज़ोर होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। सियासतदान तो आपका बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। डुप्लिसिटी जो है सियासत में भी दोगलापन, सहाफत में भी दोगलापन, तो इस तरह ये सिलसिला नहीं चल सकता। कादर यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं है, ना उसने HEC से कोई चार्टर लिया हुआ है, एक जाली नाम रखा गया हुआ है, वो उसकी एफिलिएशन है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, बल्कि वो कॉलेज का भी दर्जा जो है ना उसको देना जो है वो भी कॉलेज के नाम की जो है तौहीन है। सियासतदान हर वक्त सॉफ्ट टारगेट हैं। इदारों में दोगलापन किसी सूरत नहीं होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड वाली वारदात के बाद काबीना में कागज लहराया गया। एहतसाब और हिसाब जरूर होगा, कोई किसी किस्म के रिलीफ की तवक्को नहीं करे। अलकादर यूनिवर्सिटी को इदारा नहीं, जाली नाम रखा गया। अलकादर यूनिवर्सिटी को कॉलेज का दर्जा देना भी तौहीन है। पैसे के जोर पर कोई रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड के केस के फैसले के बाद वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। इस हुकूमती कमेटी के कंधों पर रख के ये बंदूक चलाना चाहते थे और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और हुकूमत की तरफ से तो खिड़कियां भी खुली हैं और दरवाजे भी खुले हैं और रोशनदान भी खुले हैं। हमने तो ये बंद नहीं किए। हुकूमती कमेटी तो बैठेगी 28 को, ये आए या ना आए, अगर नहीं आते तो वो थोड़ा टाइम देख के तो फिर उसके बाद वो ये तमाम तर नशिस्त को बर्खास्त कर। PTI मुज़ाकराती कमेटी सिर्फ बानी की रिहाई चाहती है। 28 जनवरी को हुकूमती कमेटी जाएगी, PTI ना आई तो मामला खत्म हो जाएगा। हुकूमती खिड़कियां, रोशनदान और दरवाजे अब भी खुले हैं। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हुकूमत के कंधे पर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते थे, इनकार पर बायकॉट कर दिया। हुकूमत ने PTI मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया था, कानूनी राय भी ले ली थी। इत्तेहादियों के जवाब का इंतजार था, लेकिन PTI ने बायकॉट कर दिया। टीका कानून पर मामला सेनेट की कमेटी के पास है, वहीं फैसला होगा। मशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के सदेबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के अमवात से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस इंसानियत के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके इबरतनाक सज़ा दिलवाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन के समरात। तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकेनाइजेशन शुरू। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइव पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के CEO और चेयरमैन हॉन वी की क़यादत में वक्त मुलाकात। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए असम्बलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तफाक। चीन की AI फोर्स टेक कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ट्रांसपोर्टेशन रोबोट और हार्वेस्टिंग रोबोट्स के इस्तेमाल का जायजा। जदीद AI टेक्नोलॉजी से सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। हुकूमत पंजाब अवामी खिदमत के हर शोबे में जिद्दत लाने पर कारबंद है।
पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 सैनेट में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। पीटीआई अरकान के शदीद एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सैनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल पेश करने पर सहाफ़ियों का वॉकआउट। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने का मामला। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास की सदारत से माजरत कर ली। वफाकी हुकूमत को इस बारे आगाह कर दिया। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बाइकआउट रहेगा। यूसुफ रजा गिलानी गुज़िश्ता 6 रोज से इजलास में शिरकत या सदारत नहीं कर रहे जब तक एजाज चौधरी नहीं आएंगे। इजलास की सदारत नहीं करूंगा। यूसुफ रजा गिलानी का 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन लीडर शिबली फराज को भी आगाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पीटीआई के शफीउल्लाह जान ने पेश की। करारदाद में मुतालबा किया कि वफाक पीका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ा तरमीम वापस ले। पीका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। केपी असम्बली आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन को मुसरत करती है। करारदाद का मतन। तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। हुकूमत और पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए जुनैद अकबर के नाम पर इत्तफाक किया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पीटीए के जुनैद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया। तहरीक इंसाफ ने शेख वकास इकरम की जगह जुनैद अकबर को नामजद किया था। खुर्रम में इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी। सख्त सिक्योरिटी में 70 मालबतदार गाड़ियों पर मुश्तमिल चौथा काफिला भी पारा चुनार पहुंच गया। इमदादी सामान में सब्जियां, अंडे, ब्रायलर मुर्गियां शामिल हैं। आटा, चीनी, फल और अद्वियात भी शामिल हैं। इमदादी सामान सरहदी गांव तीरी मंगल, सरसरंग, गोजगढ़ी में भी पहुंचा दिया गया है। नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आनी हाथों से निपटा जाएगा। नुकसान उठाने वाले पुरअमन अफराद में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी जल्द शुरू किया जाएगा। सरकारी ज़राए। CPEC फेज 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान और चीन में सरसब्ज़ व तवील मुद्दती शराकतदारी कायम है। CPEC के दूसरे फेज में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमाया होंगे। कोशिश है इसी साल पांडाबान का इजरा हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशा हैं। दूसरों के तजुर्बात से सीकर IT शोबे को आगे लेकर जाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर। जस्टिस शम्स महमूद को ओहदे से हटाने की इस्तदा रेफरेंस वफाकी हुकूमत के वकील असिस्टेंट अटार्नी जनरल शराज ज़का ने दायर किया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 7 साल से वफाकी हुकूमत के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 7 साल गुजरने के बावजूद हुक्म इम्तनाई पर हतमी फैसला नहीं किया। हर समात पर जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा दरख्वास्त गुजार को जारी करदा हुक्म इम्तनाई में तोसी कर देते हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल में मज़कूरा केस 3 मरतबा समात के लिए मुकर्रर हुआ। FIA में जारी इंक्वायरी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान को 40.1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा को नाअहलियत जाहिर करने, बददियानती के बायस केस का फैसला न करने पर जिम्मेदार करार दिया जाए। 26वीं तरमीम के बाद एक जज को नाअहलियत दिखाने पर निकाल कर बाहर किया जा सकता है। रेफरेंस का मतन। बरतानिया में तूफान एयोबीन ने तबाही मचा दी। स्कॉटलैंड में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद हलाक। आयरलैंड में 10 लाख घर बिजली से महरूम हो गए। बरतानिया भर में 1000 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर। कई शहरों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बरतानिया में मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। आयरलैंड में हवा की रफ्तार 114 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। रियासत में बहने वाला दरिया हडसन जमना शुरू हो गया। बर्फीले दरमियान में जमने वाले बहरी जहाज़ों का नज़ारा और भी दिलकश हो गया। चीन यूक्रेन रूस जंग रुकवाने के लिए सालिसी के लिए तैयार। यूक्रेन बहरान को
حل کرنے کے لیے تمام فریقین سے بات چیت کے لیے تیار. فیصلہ گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ میں ہونے والی بات چیت کا نتیجہ ہے. امریکی صدر نے یوکرین میں جنگ روکنے کے لیے چینی ہم منصب کو مداخلت کا کہا تھا. مذاکرات ہی یوکرین مسئلے کا حل ہے. ترجمان چینی وزارت خارجہ. امریکہ چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ چاہتا ہے. امید ہے چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوں گا. چینی ہم منصب شی جن پنگ کی حالیہ گفتگو مثبت رہی. غزہ معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں فریقین کو نتائج بھگتنا ہوں گے. ایران سے متعلق مسائل اس کی جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کے بغیر حل ہو جائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. یوکرین سے تصادم روس کی بقا کے لیے ہے. امریکی صدر یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر سے ملنا چاہتے ہیں. پیوٹن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے انتظار میں ہیں. امید ہے کہ امریکی صدر آئندہ کے حمل کے لیے جلد رابطہ کریں گے. امریکہ اور یورپ نے روسی خدشات کو دور نہیں کیا جس کے باعث نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بنا. ترجمان روسی ایوان صدر کریملر. دوسرا ٹیسٹ. پاکستان اور ویسٹ انڈیز آج آمنے سامنے ہوں گے. پاکستان نے دوسرے ٹیسٹ کے لیے پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا. قومی ٹیم میں ایک تبدیلی. فاسٹ بالر خرم شہزاد کی جگہ کاشف علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا. پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل.